5 বছর যে এক্সপিরিয়েন্স ছিল এডমিনিস্ট্রেশন Samung Khainai এক্সিকিউটিভ মেম্বার তমনি ও এক্সপিরিয়েন্স না Samung Khainai তাকলাই যে দায়িত্ব কতর মামানি সিএম হিসেবে যে দায়িত্ব মামানি অমনতে ও কাহামকাই উইকাই আমনি অমন দায়িত্ব পালন খাইনে এবং Tiprasa স্বার্থে Samung Khainai যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিনি Samung Khainai এবং যে লিমিটেড ফান্ড মানি তমানি তেও ফান্ড গোबां मानुना बायु जों चाइटकनाय सिनि चिफ मिनिस्टार मालायनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बे मालायनि जों गोबां प्रयास खालामनाय दं এবং 5 বছর যে Samung खायजानाय अलरेडि सिनि प्लेनिं कमप्लिटिं जाक गुबाग्रा बेबाक साखाय सिनि अल पार्टी लिडार बेबाक साखाय जों अलरेडि प्लेनिं चापायनायखे गस अमननरक आसे सिनि Samung Khainai ताकलाय ओबीसी बावो बहायनो सार जों अलरेडि प्लेनिं कमप्लिटिं जाक नरक खनाउन गुबाग्रा सिस्टमनि हायो Sar boskango to गोबां माने Tiprasa बागै आस्ते आस्ते खाजानानै थानो बिसिबा खाजाखै दङ boskango प्रथम स्टेप नाहार मुनो निजे प्लेनिंग Tiprasa नि उइला प्लेनिंग दङ इडुकेशन हेल्थ ताइ सिनि दुइनि जों जालो दुइनो जों Samung Khainai फैला ओमफ्राय दा गोबां मातेबो Samung सिनि प्लेनिंग अलरेडि कमप्लिट जाबाय अमर बनरा आस्ते जतो किसु हामबाय सर